بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صبح کے اپنے سبق میں کچھ سوالات میں نے ہم لوگوں سے درخواست کرے تھے اور آپ نے اس کو سمجھا تھا کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. کیا ہے ہماری پیدائش کا مقصد؟ اللہ کی عبادت کرنا, قرآن کی تعلیمات لینا, اللہ کی عبادت کرنا, دوسروں کو ہاں کیا ہے ہماری پیدائش کا مقصد؟ اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرنا ہماری پیدائش کا مقصد ہے. عبادت سے کیا سمجھتے ہو تم لوگ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر چلنا. تم کیا سمجھتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا اور ان میں عمل کرنا. عبادت عربی شبد عبد سے آیا ہے. عبادت عربی شبد عبد سے آیا. میرا لے تو رہا ہوں عبادت عربی شبد سے آیا ہے. عربی کی عبادت جو ہے عربی شبد عبد سے آیا ہے. عبد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غلام کے. ایک چیز لکھ لو کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غلام کے. عبد عبادت لفظ عربی لفظ عبد سے آیا ہے جس کے معنی ہے غلام کے. غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا ہے. دیکھو عبادت لفظ عربی لفظ عبد سے آیا ہے جس کے معنی ہیں غلام کے. ہاں عبادت لفظ عربی لفظ عبد سے آیا ہے جس کے معنی ہیں غلام کے. غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا ہے, اپنے آقا کا مال ہوتا ہے. غلام وہی کچھ کرتا ہے جو اس کا آقا اس سے چاہتا ہے. عربی لفظ عربی شبد عبد سے آیا ہے. عبد عبد ٹھیک ہے. عربی شبد عبد سے آیا ہے جس کے معنی ہے غلام کے. عبادت لفظ عربی لفظ عبد سے آیا ہے جس کے معنی ہے غلام کے. غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا ہے, اپنے آقا کا مال ہوتا ہے. ایسا کرتے ہیں میں تمہیں پوائنٹس لگا دوں گا. پہلے ہم تھوڑا سا مختصر چیزوں پر غور و فکر کر لیتے ہیں. جو پوائنٹ تمہارے ذہن میں آئے جو میں بولوں اور فوراً تم نے لکھ لیا ورنہ میں تمہیں پوائنٹ جو ہے کلیئر کر دوں گا. ساری چیزیں لکھوا دوں گا خود بخود ہے. ٹھیک ہے. ابھی پہلے ہم لکھنے سے زیادہ چیزوں پہ دھیان دیں کہ میں تم لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی پین میں چلاؤ, پین ابھی کاپی کی ہم کلوز کر دو. چیزوں کو سمجھو پہلے. ٹھیک ہے. چیزوں کو سمجھو اور اپنے دماغ میں نوٹ کر لو کہ تمہاری عمر جو ہے بہت چھوٹی ہے, تم چیزوں کو جلدی حفظ کر لو گے. دیکھو عبادت جو شبد ہے وہ عربی لفظ عبد سے آیا ہے. عبد کے معنی ہے غلام کے. غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا ہے, اپنا آقا کا مال ہوتا ہے. عربوں میں رواج تھا غلام رکھنے کا. غلام وہی کرتا تھا جو اس کا آقا اس سے زیادہ تھا. کوئی بادشاہ نے کسی کو غلام کر رکھ لیا, غلام اب اس کا مال ہو گیا. اب غلام آقا یعنی بادشاہ یہ کہے گا کہ تمہیں رات کو 12 بجے فلاں جگہ جانا ہے, تو تمہیں رات کو 12 بجے حرام میں جانا ہے, چاہے کتنی سردی ہو, چاہے کتنے موسم خراب ہو, بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, 12 بجے جانا ہے. آقا نے کہہ دیا کہ تمہیں پوری رات نہیں سونا تو پوری رات نہیں سونا, پورے دن نہیں سونا تو پورے دن نہیں سونا. تو آقا کا ہر حکم ماننا. غلام سمجھے نا, جو چیز اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لینا فرض کہ غلام اب وہ مطلب کہتے ہیں اپنے آپ کو اس نے بیچ دیا, وہ وہی کرے گا جو جس
जिसके पास वो होगा गुलाम, ठीक है। आजकल क्या है, गुलामी का रिवाज नहीं है, नौकरी है। यानी आप के यहाँ कोई एम्प्लॉय है, जैसे हम किसी को घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए रखते हैं ना, तो वो सिर्फ झाड़ू पोछा लगाएगी, वो पढ़ाई लिखाई का काम नहीं कर सकती। अगर किसी को पढ़ाई लिखाई के काम पे रखा है तो झाड़ू पोछा नहीं लगाया, कहेगा भाई मेरा काम नहीं है, कहेगा जी। करवा सकते हैं किसी इंजीनियर से झाड़ू पोछा, कर लेगा वो? नहीं। क्या किसी फैकल्टी टीचर से करवा सकते हैं? नहीं करेगा, कहेगा ना तो पढ़ाने के लिए हूँ यहाँ पे, मैं क्यों झाड़ू पोछा लगाऊँ? झाड़ू पोछा लगाने वाली तो सब आती है। तो ये होती है नौकरी। गुलामी क्या होती है? गुलामी सब कुछ करो, झाड़ू भी पोछा भी लगाओ, चाय पानी भी बनाओ, ये भी करो वो भी करो, 24 घंटे, यानी हर काम करना। और तो इसे कहते हैं गुलामी। गुलामी समझ रहे हैं आप लोग? जी। वो जो चीज़ समझ में आ रहा है ना, मैं बहुत मोटे लफ्ज़, वो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो तुम्हें समझ में आती है? आ रही है? तुम्हें नहीं आ रही है? आ रही है। बोलो। हाँ, तो जो चीज़ समझ में आया तो तुम्हें गुलामी है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो गुलाम समझ में आ रही है क्या होता है? तो इबादत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम नमाज़ें पढ़ते हैं तो ये इबादत है। इबादत का मायने है अल्लाह का हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में जीने के नाम को इबादत कहते हैं। हम खाना भी अगर खाएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से खाएंगे तो ये इबादत होगा, है ना? ये हमारा इबादत में लिखा जाएगा। वहाँ से लो, ये हमारा किस में लिखा जाएगा? इबादत में लिखा जाएगा। ये किस में लिखा जाएगा? हमारा इबादत में लिखा जाएगा। इबादत में लिखा जाएगा है। तो इबादत तुम पीछे आओ ना, थोड़ा पीछे आओ। और भी बात समझ आ रही सबको? खाना पीना सोना, हमारा सोना अगर नबी अकरम के तरीके पे होगा इबादत में लिखा जाएगा। अगर हम सोएंगे नबी अकरम के तरीके पे तो वो भी हमारा किस में जाएगा? इबादत में। नमाज कैसे पढ़नी है? तरीके से। हम अपने तरीके से नहीं पढ़ सकते ना? नहीं। तो जो तरीका आपने बताया उसी तरीके में नमाज पढ़ेंगे तो हमारा नमाज भी इबादत। नमाज तो वैसे इबादत ही है, लेकिन तरीके का हमारा हमें नबी अकरम से लेना होगा। जो तरीका है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस चीज़ को करने का, चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, है ये तमाम तरह की चीज़ें, निकाह हो, निकाह करने का तरीका बताया। तो हर चीज़ हमारी इबादत बन जाएगी जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को गुजारेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? इबादत है। एक फॉर्मूला समझ लो तुम लोग। फॉर्मूला क्या है? कामिल इताअत, अल्लाह ताला की कामिल इताअत, यानी कामिल मतलब मुकम्मल, पूरी इताअत, कंप्लीट इताअत। और अशद मोहब्बत, अशद मोहब्बत क्या है? अशद मोहब्बत है अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा मोहब्बत, अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा मोहब्बत। यानी आप लोगों को कोई चीज महबूब नहीं होनी चाहिए सिवाय अल्लाह ताला की। बात समझ आ रही है? अल्लाह ताला से ज्यादा महबूब कोई चीज, कोई शय नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अल्लाह ताला से कोई चीज ज्यादा महबूब है तो ये ठीक नहीं है, हैं? जी। सबसे ज्यादा महबूब क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों को तो सबसे ज्यादा अल्लाह ही से मोहब्बत होती है। ईमान वालों को किससे मोहब्बत होती है? अल्लाह से। हम कौन है? अल्लाह के बंदे। और हमारा नाम क्या है? मुसलमान। और हमारा दीन क्या है? इस्लाम। और हमारा कोई फिरका बोलो नहीं है, कोई फिरका नहीं है हमारा, नहीं है। हमारा फिरका कौन सा फिरका है? कुरान और हाँ, हमारा कोई फिरका नहीं है। कोई कहेगा कौन सा फिरका है तुम्हारा? तुम शाफी हो, हम्बली हो, मालिकी हो? बोला हम मुसलमान है। कौन है? मुसलमान। कोई चाहे जितनी बार भी पूछे तुम्हें क्या बोला है? हम मुसलमान है। वमन आसनु कौलन मिम्मन
دعا الى اللہ وعمل صالحا قال اننی المسلمین. اس شخص سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے؟ اسلام کی اللہ کی طرف بلائے. قولم بلانا دعا الی اللہ اللہ کی طرف دعوت دے اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا اور نیک کام کرے یعنی عمل نیک کرے اچھے کام کرے نماز پڑھے روزہ رکھے زکات دے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور کہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک عام مسلمان ہوں کوئی بہت بڑا چودھری نہیں ہوں یا بہت بڑا کمانڈر نہیں ہوں عام مسلمان ہوں لیڈر نہیں ہوں بہت بڑی چودھراہٹ نہیں ہے میرے اندر میں بھی تمہارا بھائی ہوں مسلمان ہوں اور جو ہے کس کی بات مانو اللہ کی بات مانو اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ سے چمٹ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے کس سے چمٹ جاؤ لوگوں کو کبھی بھی اپنی ذات سے مت جوڑو کس سے جوڑو اللہ سے جوڑو کبھی بھی اپنی ذات کیونکہ تم تو مر جاؤ گے نا کیونکہ اگر کوئی تم سے جڑ گیا وہ تمہاری مدد کرنے لگا تم بھی نماز پڑھو پڑھنے لگا تمہاری محبت میں جو ہے ہر چیز کرنے لگا مان لو یا تم سے زیادہ محبت کرنے لگا تو وہ کیا ہو جائے گا کامیاب نہیں ہو پائے گا کب ہوگا کامیاب جب وہ اللہ سے جڑ جائے گا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسلام. ہاں اللہ کی رسی ہے قرآن کریم اور احادیث. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. یہ رسی ہے اللہ کی رسی یعنی کوئی چیز ہو گیا ہم نے پکڑ لی اب وہ کیا ہے یہ کامیابی کا ہمارے لیے کامیابی کی وجہ بنے گی. اگر ہم نے اس رسی کو چھوڑ دیا تو خود بخود ہم فرقوں میں بڑھ جائیں گے. بھائی ظاہر سی بات ہے ہدایت کو چھوڑ کے ساری چیزیں گزر آئی ہے ایک راستہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے اس راستے سے تھوڑا سا بھی بڑھ گیا مان لو یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور تھوڑا سا بھی ڈائیورٹ کیا ہم نے لگ رہا ہے کہ وہی جا رہا ہے لیکن یہ ڈائیورٹ ہو گیا اور ڈائیورٹ اتنا ہوا کہ یہ کہاں پہنچ گیا جہنم کی طرف چلے گئے. بات سمجھ میں آ رہی تمہارے؟ Yes, sir. بہت موٹی باتیں تو نہیں ہے No, sir. بہت ہارڈ باتیں تو نہیں بتا رہا تمہیں